এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে সুস্বাস্থ্য, দলগত মনোভাব এবং উৎসাহিত করেছে। সর্বভারতীয় বনক্রীড়া আমরা এবার বরণ করে নেব আমাদের গর্ব। অতিথিদের ঋষা এবং পুষ্পস্তবক সহ বরণ করে। এই ইভেন্টটি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয় এবং ভারত জুড়ে সকলকে স্বাগত। এবারে আমি স্বাগত অনুষ্ঠান আয়োজন করে দেওয়ার জন্য এবারে অনেক অনেক অভিনন্দন। অতিথিগণ, পরবর্তীতে ডেকে নেব ম্যান ওপেনে ব্রোঞ্জ মেডেল পেয়েছেন স্মারক। এবারে ম্যান সিনিয়র ভেটারান ক্যাটাগরিতে ব্রোঞ্জ মেডেল অর্জন করেছেন। ক্যারাম প্রতিযোগিতায় ক্যারাম ডাবলস ম্যান ভেটারান ক্যাটাগরিতে ব্রোঞ্জ মেডেল এবং বিশ্বজিৎ দেববর্মার হাতে তারা ব্রোঞ্জ মেডেল অর্জন করেছে। Mr. Chaitanya Murthy, our PCCF, Sashi Kumar, CCF Territorial, and all the forest officials, all our employees, project staff, of course, mosquitoes also. I welcome. আমি আসলে খুব এত আনন্দিত, বিশেষভাবে দীপেন্দর, সঞ্জয় মজুমদার, আমান হোসেন, হোসেন মিয়া, বিশ্বজিৎ দেববর্মা এবং বিশ্বজিৎ নাথ গুরু. All 6 of you, you all have made us so proud actually. আমি প্রত্যেক দিন, every evening I take this talk from the team leader. प्रवीण अग्रवाल जी को मैं पूछते रहता हूँ, आज क्या मेडल मिला आप बताइए. And I'm sure you must have conveyed my regards to them. Every day I used to ask, and मैं ये दिन देखना चाहता था चले ऐसा अच्छा दिन आए हमारे दफ्तर के लिए, और आप लोग लेके आए. And when I calculated the medal list, you will see 3 gold, right, and 4 silver and 5 bronze, 3, 4, 5. तो मैं सोच रहा था if there is any other medal, से कोई और मेडल होता तो 6 मेडल्स उसमें भी हमको मिलता है, because 3, 4, 5, 6 बहुत अच्छा. Actually I don't know actually what to tell you all. I think we just started winning the medals. 17th is our position now. So next time হয় একটাকে বাদ দিয়ে 7 নম্বরে যদি আসা যায়, বা 7কে বাদ দিয়ে যদি 1 নম্বরে আসা যায়, तो वो 17 से आइदर 1 को हटाओ 7 पोजीशन आना चाहिए, और 7 को हटाओ फर्स्ट पोजीशन आना चाहिए. और समल जी ने बोला I'll again fight this time. बजट कम से कम 40 लाख तक जाना चाहिए, because I show all this. And I'm writing special letter to finance minister. I'll thank him, क्योंकि without his support this 20 lakhs was not possible. So again we need his support. So I am writing advance letter to him so that we get 40 lakhs this time. And then हमको जब when Samal ji was asking, sir सबको फ्लाइट में भेज दे क्या, all of them have gone by flight. मैंने बोला हाँ भेज दीजिए, because if you travel by train और वहाँ जाके ट्रेन से उतर के फिर खेलना, it becomes very difficult. And next year I think we should give them more facility. But it should not happen कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के all employees अपने काम काज छोड़ के सब स्पोर्ट्समैन बनने में लगे, then department will go. I am telling.
This is, you have to do your official work and thereafter only all this playing. Samalji was telling कि ये कैरम कैसे मतलब लेजरली खेलते खेलते प्राइज मिला इनको, तो ऐसा ना हो कि प्लेइंग कार्ड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गोल्ड मेडल मिला. आई डोंट लाइक दैट. ऐसा नहीं होना चाहिए. बट कमेंडेबल, जैसे in which category we got medals is also important. Swimming cannot happen in noon time. Sanjay Babu definitely morning এ আপনি গেছেন বা ইভিনিং এ করেছেন সুইমিংটা, তো অফিসের কাজ বাদ দিয়ে কিন্তু উনি এটা করেননি. ইট ডাজ প্রুভ দ্যাট. সো দিস ইজ রিয়েল ম্যাটার. এখন যদি প্লেইং কার্ডের সেখানে কোনো ব্যবস্থা থাকে এবং কেউ আছে, बट हमारा कोई प्लेयर्स था होना नहीं चाहिए. तो in good segments we should participate. Swimming and chess is really good. Dipender brought gold medal and bronze medal. तो ये होना चाहिए. And then as Samal ji said that finance का ऐसा कोई problem नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं. And till I am here, till they are here, all the PCCFs and senior officers, we'll try our best. और अच्छा ऐसा facilities बनाया जाए. We should be able to play because I always believe in fitness. जैसे सामल जी ने बोला कि he never took part in any event, second position उनको अच्छा नहीं लगा.